سے حضرت محترم اب اس کے بعد نعت شریف پیش کی جائے گی کہ نعت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ اب اسی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محمد رمضان مصطفی صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چشم تر کا سر دیکھتے رہ گئے، چشم تر کا سر دیکھتے رہ گئے، چشم تر کا سر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، اور باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے، باغ جنت کے جلوے نظر آئیں گے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، اور آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے، اور راستہ ان کو درگاہ حق تک ملا، 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 مصطفیٰ کا جو در دیکھتے رہ گئے، مصطفیٰ کا جو در دیکھتے رہ گئے، اور ذکر ان کا مدار ہم جب بنا، ذکر ان کا مدار ہم جب بنا، ذکر ان کا مدار ہم جب
گئے منہ میرا چارہ گر دیکھتے رہ گئے اور کیسی میرا بخشی خدا نے ہمیں کیسی میرا بخشی خدا نے ہمیں کیسی میری بخشی خدا نے ہمیں کیسی بخشی خدا نے ہمیں ان کے قدموں پہ سر دیکھتے رہ گئے ان کے قدموں پہ سر دیکھتے رہ گئے اور جو محبت محمد سے کرتے رہے جو محبت محمد سے کرتے رہے جو محبت محمد سے کرتے رہے محمد سے کرتے رہے دل میرا بیٹا گزر دیکھتے رہ گئے دل میرا بیٹا گزر دیکھتے رہ گئے اور شہر طیبہ کی ہر گلی میرے آج شہر طیبہ کی ہر گلی میرے آج شہر طیبہ کی ہر گلی میرے آج گلی میرے خود تیرا گزر دیکھتے رہ گئے خود تیرا گزر دیکھتے رہ گئے ان کو پیش نظر دیکھتے رہ گئے حضرت محترم قبل اس کے کہ میں محترم رانا محمد ادریس صاحب سے گزارش کروں کہ وہ آپ کے سامنے سورہ حجرات کی روشنی میں آج کی اپنی گفتگو کی ابتدا فرمائیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے سیکھنے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی جائے تاکہ ہمارے ایمان کی کیفیات اور زیادہ بڑھ جائیں. حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس کا علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اسے قیامت والے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کے نور کی روشنی سورج کی روشنی جو ہماری دنیا کا سورج ہے اس کے مقابلے کی ہوگی اتنا زیادہ روشن تاج ہوگا اور اس کے والدین کو پھر بلایا جائے گا اور ان کو 2 حلے پہنائے جائیں گے یعنی کہ 2 لباس ان کے زیب تن کروائے جائیں گے اور وہ حیران ہو کے رب ذوالجلال سے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے کس عمل کی بدولت ہمیں یہ 2 اتنے بہترین لباس پہنائے گئے تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندو چونکہ تمہارے بیٹے نے قرآن مجید پڑھا تھا اور اس کا علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا تو اس کے جزا میں تمہیں جو ہے یہ خصوصی لباس آج پہنائے جا رہے ہیں. تو حضرت محترم پتہ یہ چلا کہ دوسرے قرآن کی محفل میں آنا یہ نہ صرف ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے بلکہ یہ ہمارے والدین کے لیے بھی باعث نجات ہے. تو اب میں بلا تاخیر اپنے
درس عرفان القرآن کے خصوصی مقرر محترم المقام رانا محمد ادریس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سورہ حجرات کی روشنی میں اپنی خصوصی گفتگو فرمائیں. جناب محترم رانا محمد ادریس صاحب. ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قابل صاحب احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات اس کے حوالے سے چل رہی ہے اور آج اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے عنوان گفتگو کے طور پر میں نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اب تک جو پہلی 3 آیات پر ہمارے کوئی 6-7 لیکچر جو ہوئے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور بالخصوص اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے. صرف آپ کے ذہنوں میں دوبارہ وہ بات تازہ کرنے کے لیے جس ترجمے کی حد تک میں چاہتا ہوں کہ پچھلی گفتگو بھی تھوڑی تازہ ہو جائے. پہلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. فرمایا کہ اے ایمان والو، دیکھو کبھی بھی اور کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. واتقوا اللہ، اور اس بے ادبی کے معاملے میں فرمایا ہمیشہ اللہ سے ڈرو، کہیں اس کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جانا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی. تو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھائے اور ساتھ اتنی تنبیہ فقط فرمائی کہ واتقوا اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کے حوالے سے ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرو کہ جو بھی میرے رسول کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ کبھی اللہ کے عذاب کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. دوسری آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے پھر مومنوں کو مخاطب کیا
اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی کبھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز سے بلاتے ہو، آوازیں دیتے ہو، فرمایا کہیں یہ میرے محبوب کو آواز نہ دینا. اگر یہ معمولی سی بے ادبی بھی ہو گئی کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تو ایمان سمیت تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا. تمہاری ساری نمازیں، سارے روزے، جو حج عمرے زکاتیں دی ہوگی وہ بھی سارے ضائع، ایون کہ تمہارا ایمان بھی غارت ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اور ایسے پھر حالت کفر میں جاؤ گے وانتم لا تشعرون کہ پھر تمہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوگا. قیامت تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی پھر بند کر دیا جائے گا. یہ دوسری آیت کریمہ کا مضمون تھا. پھر تیسری آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنے والوں کی جزا کا بیان کیا کہ وہ لوگ جو میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو جو ادباً اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، نیچا کر لیتے ہیں، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ کا نور عطا کرنے کے لیے خدا چن لیتا ہے، انہی کو تقویٰ کی دولت عطا کی جاتی ہے. لہم مغفرۃ، اور انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے معافی اور مغفرت ہے. واجر عظیم، اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے. تو یہ جزا کا بیان کیا کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہو جاتے ہیں پھر انہیں ملتا کیا ہے. کہا لوگوں آج تو تمہیں خبر نہیں ہے، قیامت کا دن آنے دو پھر تمہیں پتا چلے گا میرے محبوب کے غلاموں کی شان کتنی اونچی. اجر عظیم، انہیں وہ اجر دینے والا ہوں جس اجر کو میں خدا عظیم کہتا ہوں. ان درجات اور بلندیوں پر فائز کروں گا جن کا تصورات تمہاری عقلیں کر بھی نہیں سکتی. تو یہ 3 آیات مقدسہ تک ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان تینوں آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فقط اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں. اور یہ جو آگے چوتھی اور 5ویں آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اور کم و بیش 8ویں آیات تک باری تعالیٰ نے فقط اپنے محبوب کے مقام و منصب اور ان کی بارگاہ کے آداب کی تعلیمات دی. تو ذرا ایک لمحے کے لیے آپ غور کریں اور سوچیں کہ حضور کی بارگاہ کے ادب کا مقام کتنا اونچا ہے دین کے اندر، کہ جس کے لیے باری تعالیٰ پے در پے قرآن پاک کے ایک ہی مقام پر کتنی آیات کو نازل فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ دین کی اصل روح اور دین کی جان کیا ہے، اور وہ ہے کملی والے آقا کی محبت اور ادب. اب آپ سنیں یہ جو چوتھی آیت کریمہ آج میں نے تلاوت کی ہے اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حجرات کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے پکارتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، بے عقل لوگ ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. فرمایا اگر وہ صبر کرتے، صبر کا دامن تھامے رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے
یہاں تک کہ آپ خود بخود ان کی طرف باہر نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو فرمایا یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے خیر کی بات ہوتی۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو تھا ان دونوں آیات مقدسہ کا ترجمہ۔ قبل اس کے کہ اس کے مضامین آپ کی خدمت میں عرض کریں، پہلے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر اور شان نزول بیان کریں کہ باری تعالیٰ نے یہ دو آیات مقدسہ نازل کیوں فرمائی۔ ایک واقعہ پیش آیا جس واقعہ کے پیش نظر باری تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ایک درس اور سبق دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کیسے بجا لانے۔ ہوا یہ کہ بنو تمیم کا ایک وفد جو 70-80 افراد پر مشتمل تھا اور وہ صاحب ایمان نہیں تھے، جس میں بڑے بڑے اس قبیلے کے سردار بھی شامل تھے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے حاضر ہونے کی نیت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ذہن میں وہ یہ خیال اور تصور لے کے آ رہے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ رب العزت نے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے، انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا اللہ نے نبی اسی کو بنانا تھا؟ ہم اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے کوئی کیلیبر کا مقام و مرتبے کا نہیں ہے، تو بنانا ہوتا تو ہمیں بنایا جاتا، کیا ان کو بنانا تھا جو یتیم اور غریب گھرانے میں پیدا ہوئے؟ وہ آئے، دوپہر کا وقت تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، قیلولہ دوپہر کا آرام کر رہے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات کے مختلف حجرات اور مکانات ہوتے تھے جن کو اللہ رب العزت نے اس صورت کا عنوان بنایا ہے۔ جو ایمان کی تازگی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے حجرات، اور حجرات کا لفظ اس چوتھی آیت کریمہ میں آتا ہے جہاں سے یہ اس کا نام لیا گیا۔ حجرات یہ جمع ہے حجرہ کی، حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کو، چھوٹے سے مکان کو۔ باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے مضامین کو بیان کیا۔ میں نے شروع میں تعارف کروایا تھا، ایمان اور عقیدے سے لے کر ان تمام مسائل کا ذکر کیا جس پر ایک اچھے معاشرے اور سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، مگر قربان جائیں، باری تعالیٰ نے سارے مضامین بیان کرنے کے بعد جب سورت کا نام منتخب کیا تو فرمایا پیارے ہم اپنی گفتگو کا نام تیرے ان حجروں کو بناتے ہیں جہاں تو کبھی سکونت پذیر ہوا تھا، جہاں کبھی تو رہا کرتا تھا، جن مکانات میں تیری صبح اور شامیں گزری تھی، ہم اپنی گفتگو کا عنوان تیرے ان مکانات اور حجروں کو بنا رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کا عالم ہے اور یہ کام بغیر محبت کے کوئی نہیں کرتا۔ تو کہا پیارے انہوں نے کیا کیا، وہ جو وفد آیا، دوپہر کا وقت تھا، آقا آرام فرما رہے تھے، انہوں نے میرے آقا کی بارگاہ کے آداب کا خیال بھی نہیں رکھا، آرام کا خیال بھی نہیں کیا، بس باہر آئے اور کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جو مفسرین نے نام لکھے ہیں وہ بات بیان کی کہ انہوں نے یوں آواز دی، کہنے لگے یا محمد اخرج علینا، کیا محمد ہماری خاطر باہر نکلیے، ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے باہر آئیے۔ جب انہوں نے یوں اونچی اونچی آواز سے پکارا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آگے سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کی مدح کر دیں، جس کی تعریف کر دیں، وہی دنیا کے اندر تعریف کے قابل ہوتا ہے، اور جس کی ہم مذمت کر دیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ بات آقا نے سنی اور سن کر آپ فرمانے لگے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ جس کی تعریف میرا خدا کر دے وہی تعریف کے قابل ہوتا ہے، اور جس کی مذمت خدا کر دے وہی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھ اپنے بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شعراء کو ساتھ لے کے آئے تھے، زبرکان بن بدر، عطارد ابن حاجب، اس طرح کی نامور شخصیات ان کے نام تھے، ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے ایک خطیب زبرکان بن بدر کو کھڑا کیا جس نے اپنے ان سرداروں کی شان میں وہ خطاب کیا کہ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، بہت کچھ کہا۔
जवाब में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साबित इब्न कैस जो आपके गुलाम थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उनको हुक्म फरमाया कि साबित आप खड़े हो जाओ और जरा इनका जवाब दो। आप वो बारगाह रिसालत के तिलमीज़ अरशद आपकी बारगाह से फैज़ हासिल करने वाले थे, और जब पीछे मदद नुसरत अल्लाह और उसके रसूल की हो तो फिर उसका मुकाबला कौन कर सकता है। बस खड़े हुए और आका की शान में वो कुछ कहा कि उनकी जुबानें गुंग हो गई, सब तारीफात उनकी भरी की भरी रह गई। फिर उन्होंने अपने एक शायर को खड़ा किया, तारिब इब्न हाजिब को, उसने कुछ कहा और जवाब में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि हसन तुम खड़े हो जाओ और जरा मेरी नात सुनाओ। वो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि कई बार मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते, खुद तशरीफ फरमा होते और मिंबर लगवा कर हसन से हुक्म फरमाते कि हसन मेरे मिंबर पे चढ़ जाओ और मेरी नात सुनाओ। आका मुकर्ररीन के खिताबात नहीं सुना करते थे, लेकिन नात खानों की नात जरूर सुना करते थे। और जब हजरत हसन को मिंबर पे चढ़ा देते तो साथ ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते कि मौला जब तक हसन मेरी नात पढ़ रहा है तो जिब्रील को इनकी मदद और पुष्ट पनाही के लिए पीछे खड़ा कर दे। फिर हजरत हसन नात पढ़ते। बस हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और आका की जो नात सुनाई तो रही कहीं कसर भी उनकी पूरी हो गई। और आका की शान और नात सुनकर उनके सरदार अकरा बिन हाबिस उसने तस्लीम किया कि दुनिया में अगर तारीफ के लायक कोई है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इस बात का सदका था कि उन्होंने तस्लीम किया। कुछ के दिल में अदब भी था, क्योंकि आगे कुरान पाक के अल्फाज अक्सर उनकी जो बात आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद में उनको ईमान की दौलत से भी नवाजा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मगर क्योंकि जब वो आए थे एक तो नीयत उनकी दुरुस्त नहीं थी और बारगाह मुस्तफ़ा के आदाब का भी उन्होंने लिहाज नहीं किया था। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सरजनश फरमाई। सरजनश उनकी है मगर सबक क़यामत तक की इंसानियत को दिया जा रहा है, क्योंकि कुरान पाक का हुक्म कहीं रुकता नहीं है, क़यामत तक के लिए एक उसूल बन जाता है और सबके लिए हिदायत है। अब इन अल्फाज को फिर सुनो। बारी ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून। क्या मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक वो लोग जो आपके मकानात और हुजुरात के बाहर खड़े होकर आपको ऊंची ऊंची निदाएं देते हैं, आवाजें देते हैं, अक्सरुहुम ला याकिलून, उनमें से अक्सर वो हैं जो अकल से फारिग है, उनको समझ ही नहीं है तेरे मकाम और मर्तबा की, अकल से पैदल लोग हैं। बेहतर उनके लिए ये था कि वो इंतजार करते, सबर का दामन थाम के बाहर सरापा अदब बन के खड़े रहते, यहां तक कि आप खुद ब खुद उनकी तरफ बाहर तशरीफ ले आते, फिर वो अपना मकसद और मुद्दा बयान करते, तो ये उनके लिए बड़ी खैर की बात होती। और फिर इसके सदके अल्लाह बड़ा बख्शने वाला भी है और रहम फरमाने वाला भी है, उनकी भी बख्शिश और उन पर रहम करम बारिशें निछावर हो जाती। ये है इस आयत करीमा का तर्जुमा और शान नज़ीर और पस मंजर जो मैंने अर्ज किया। मगर अब इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारे पैगामात दिए हैं। सबसे पहली बात कि बारी ताला ने इस बात का आगाज लफ्ज इन्ना से किया और ये कलमा तहकीक है जिसका माना है बेशक। हालांकि बारी ताला अगर इस कलमे के बगैर भी कोई बात फरमाए तो अल्लाह की बात में कोई शक नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद बारी ताला कभी कभी अपनी बात से पहले ये कलमा तहकीक लाते हैं कि बेशक, जिसका माना है कि लोगों जो अगली बात हो रही है उसमें किसी शक की गुंजाइश, उस बात के वजन को बढ़ाने के लिए ये कलमा इस्तेमाल होता है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि लोगों, वो लोग जो मेरे महबूब की बारगाह के अदब का ख्याल नहीं करते, मेरे महबूब के आराम का ख्याल नहीं करते, फरमाया सुन लो उनके बेअकल और बेवकूफ होने में कोई शक ही नहीं। वो अकल से पैदल लोग। देखिए दुनिया के अंदर हम भी समटाइम्स एक दूसरे को बेवकूफ कहते हैं, फलां बेवकूफ है, हम कहते हैं आप बड़े बेवकूफ हैं, आपने ये गलती कर दी।
تو बेवकूफ की कई तारीफात होंगी, मगर अगर कुरान की रोशनी में देखना चाहें कि बेवकूफ किसे कहते हैं, तो इस मकाम पर कुरान कहता है कि लोगों, बेवकूफ वो है जिसको बारगाहे मुस्तफा के अदब की पहचान है, जिसको मेरे मुस्तफा के मकाम और मनसब की मारिफत नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ और वो लाख अक्लमंद बनता फिरे, लेकिन खुदा की नजर में उससे ज्यादा बेवकूफ और कोई शख्स नहीं। यही बात कुरान ने दूसरे पारे की पहली आयत में की। फरमाया सयकूलु सुफहाउ मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। तहवील किबला की बात है आगे पूरे मजमून में। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो 17 माह तक आप शहर मदीना में जाकर बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। यहूदी इस पर ताना देते कि देखिए हमारे किबला की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हैं। आका के दिल में यह ख्वाहिश जन्म लिया और पैदा हुई कि कितना बेहतर हो कि बारी ताला दोबारा हमें हुक्म दे दे कि हम अपने पहले काबा को किबला बना लें। अभी किबला बदलने का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, ये बाद में हुक्म नाज़िल हुआ कि आप नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे थे, जमात हो रही थी, सहाबा किराम आपके पीछे थे, 2 रकतें पढ़ी जा चुकी थी, 2 अभी रहती थी कि दौराने नमाज इसी ख्वाहिश ने जब शिद्दत इख्तियार की और आपने आसमान की तरफ मुंह करके देखा तो बारी ताला ने वही भेजी कि प्यारे अभी इसी हाल में बस अपना रुख पहले किबला की तरफ फेर लो। वो सहाबा किराम की क्या कैफियत होगी जो पीछे खड़े थे, वो एक अलग सब्जेक्ट है जो कभी वक्त आया तो बयान करेंगे। अभी किबला बदलने का हुक्म बाद में आना था, ये वाकया होना था, मगर बारी ताला को इल्म था कि जब मेरा महबूब अपने किबले को बदल लेगा तो कुछ नादान फिर इस पर इतराज करेंगे। वो कहेंगे देखो मुस्तफा ने अब फिर अपना किबला बदल लिया। तो फरमाया हबीब उनके इतराज से पहले हम इसका हल फरमा देते हैं कि इस पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। सयकूलु सुफहाउ, सुफहा ये सफी की जमा है। फरमाया अन करीब कुछ बेवकूफ लोग कहेंगे। कौन कहेंगे? बेवकूफ लोग कहेंगे कि आप मुसलमानों को और इनके नबी को इस काबा से फेर कर उसकी तरफ किसने कर दिया। तो फरमाया प्यारे जो तेरे पर एतराज करे मेरी नजर में उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। तो बेवकूफ की डेफिनेशन ही ये है कि जिसके दिल में आका की मोहब्बत और अदब नहीं है समझ लो कि बेवकूफ है, और जो जितना आका की मोहब्बत और अदब में फना नजर आए समझ लो वो उतना ही बड़ा अक्लमंद है। और फिर कभी आप गौर करें, इस दुनिया के अंदर अगर हमने किसी से मशवरा लेना हो, कोई रहनुमाई लेनी हो, कोई गाइडलाइन लेनी हो, किसी को अपना उस्ताद बनाना हो तो कोई किसी बेवकूफ को बनाता है। हम दुनिया के मामलात में किसी बेवकूफ के पास नहीं जाते, अक्लमंद की तलाश करते हैं कि कोई अक्लमंद मिले जिससे कोई रहनुमाई ली जाए, जिससे कोई मसला पूछा जाए, चे जाए कि दीन के मामले में कोई बेवकूफ के पास चला जाए। तो बताना ये चाह रहा हूं कि दोस्तान मुकर्रम, अगर कोई आप रहनुमा ढूंढना चाहे, कोई राहबर चाहे, कोई रास्ता दिखाने वाला चाहे, किसी को उस्ताद बनाना चाहे, कोई पीरो मुर्शिद के तौर पर इख्तियार करना चाहे, तो ये सब कुछ करने से पहले अगर उसको जांचना चाहे, परखना चाहे कि इससे पीछे चलना चाहिए कि नहीं, तो मैयार है कि देखो आका की मोहब्बत और अदब में कितना फना है। जो जितना मुस्तफा की मोहब्बत और अदब में फना नजर आए, आंखें बंद करके उसके पीछे चलने में कामयाबी है। और जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत और अदब न हो, वो लाख आसमानों पर उड़ के दिखाए, उसके पीछे चलने में कभी कामयाबी नहीं हो सकती, बिलाखिर नाकामी ही नाकामी। इस दुनिया में भी खसारा होगा और आखिरत में भी, क्योंकि खुदा ने उनसे कुरान में बेवकूफ कहा। और फिर उसके बाद अगली बात जो इस आयत करीमा में है, बारी ताला ने इस जुमले का आगाज, ये जुमला जो है ना आपने हयात में, इसको जुमला इस्मिया कहते हैं, लफ्ज इन्ना से शुरू हुआ। और जो जुमला इस्मिया होता है ये दवाम और इस्तिमरार पर दलालत करता है, हमेशगी पर दलालत करता है। इसी तरह ये जो आगे लफ्ज आ रहा है युनादूना का, युनादूना ये मुजारे का सीगा है, और मुजारे के सीगे में भी 2 माने होते हैं, हाल का माना भी होता है, इस्तिकबाल का माना भी होता है। हाल और मुस्तकबिल दोनों माने होते हैं, और मुजारे का लफ्ज भी दवाम पर और इस्तिमरार पर, हमेशगी पर दलालत करता है। ये जुमले के दोनों पहलू जो मैंने अर्ज किए हैं, इसका जुमला इस्मिया होना और
फेल मुजारे का आगे चलकर इस्तेमाल होना, ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि लोगों ये जो आदाब सिखाए जा रहे हैं, इन आदाब का ताल्लुक सिर्फ उस दौर से नहीं था कि जब मेरा महबूब ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे। तुम कहो कि ये बात 1400 साल पहले थी, आज इस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं, जमाने बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, लोग बदलते आते रहेंगे, लेकिन लोगों मेरे मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का डंका इसी तरह बजता है। उनके आदाब जिस तरह उस दौर में थे, आज के दौर में भी उनके आदाब को उसी तरह बजा लाना तुम्हारे लिए जरूरी है। आज भी इसी तरह बजा लाओ और क़यामत तक भी इसी तरह तुम्हें बजा लाना होगा। इसीलिए तो कुरान का हिस्सा इस आयत को बना दिया था कि हर कोई पढ़े, सुने और इससे हिदायत हासिल करे। हमें कभी यह ना समझना कि वो कभी थे और आज नहीं है। बस ये सोचा उसी वक्त इंसान ईमान गलत कर बैठेगा। देखिए, हम कलमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और फिर आगे कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो भाई जब हैं तो फिर उनके आदाब भी उसी तरह बजा लाने पड़ेंगे। ठीक कहने की देर है, इंसान हालत ईमान से भी निकल जाएगा। तो कहा लोगों, हर दौर में हर हाल में उनके आदाब बजा लाना जरूरी है। आज भी अगर आका के रोजा अनवर पर चले जाएं तो वहां आका की बारगाह में आवाज ऊंची करने की भी इजाजत नहीं है। हमारे लोग वहां असम टाइम्स जब जाते हैं, सुनहरी जालियों को बोसा देने के लिए, रियाजुल जन्नह में हाजिर होने के लिए धक्कन पेल कर रहे होते हैं। ना समझी की बात है। अपनी तरफ से तो मोहब्बत और ज्यादा सवाब के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो चक्कर वहां सवाब का नहीं है। वहां पे इंसान जाए तो सरापा अदब बनकर रहे कि कहीं मामूली से लग्नश पर भी जिंदगी भर की सारी मेहनत ही जाए ना हो जाए। अरे हमारी सांसें भी इस काबिल कहा कि उन सुनहरी जालियों को छू सके, छू जाए कि हम एक दूसरे को धकेलते हुए आगे जाने की कोशिश करें। कभी ऐसी फुर्सत और मौका मिले, आका की बारगाह में जाने की सआदत मिले, तो सरापा अदब बनकर जाए। आका की बारगाह की बात हो रही हो, नात मुस्तफा पढ़ी जा रही हो, दरसे हदीस हो रहा हो, दरसे कुरान हो रहा हो, तो ये आयत करीमा गोया बता रही है कि लोगों वहां भी सरापा अदब बन के बैठो, क्योंकि बात मेरे मुस्तफा की हो रही है। ऐसा अदब सीखना हो तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से सीखें। दरसे हदीस दे रहे थे मस्जिद नबवी में। आपके तलामिजा ने, आपके शागिर्दों ने देखा कि दौरान दर्स 40 मरतबा कमोबेश आपका रंग मुतगय्यर हुआ। एक तकलीफ की कैफियत आपके चेहरे पर वारिद हो जाती। जब दर्स से फारिग हुए तो शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद मुकर्रम, आज बड़ी अजीब कैफियत हमने देखी कि बार बार आपका रंग मुतगय्यर हो रहा था, बदल रहा था। आप फरमाने लगे कि कोई जालिम निजी चीज थी जो बार बार मेरी पुष्ट पे डंग कर रही थी, मगर ये दरसे हदीस का अदब था कि मैंने अपनी तकलीफ को रफा करना गवारा नहीं किया कि कहीं अदब मुस्तफा में फर्क ना आ जाए। आका की हदीस मुबारक का दर्स दे रहा हूं, इसमें इनकिता ना आ जाए। बस वो जब जालिम चीज दसती थी तो मेरा रंग मुतगय्यर हो जाता था। ये अदब था कि वो लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते थे, आका के अदब की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया करते थे। तो आज भी आका की बारगाह के आदाब बजा लाना उसी तरह जरूरी है। और फिर अगली बात खास तौर पर जिस पर बारी ताला ने उनकी सरजरश फरमाई और उनको बेवकूफ कहा, इस पर 3 बातें मुफस्सिरीन ने नकल की हैं और जो समझ में आती हैं कि उनसे जो बेअदबी सरजद हुई वो क्या थी। एक बेअदबी तो ये थी कि उन्होंने जब मेरे आका की बारगाह में वो गए तो नाम लेकर मेरे आका को आवाज दी, और बारी ताला को ये भी नागवार है। देखिए ना, यहां हमारे यहां दस्तूर जमाना है कि कोई छोटा किसी बड़े को नाम लेकर आवाज दे तो हम कहते हैं बेअदबी हो गई। बेटा बाप को नाम लेके आवाज दे तो बेअदबी समझा जाता है। उस्ताद को शागिर्द अगर नाम लेके आवाज दे तो वो बेअदबी हो जाती है। मुरीद अपने पीर को, शेख को, मुर्शिद को नाम लेके बुलाए तो बेअदबी होती है। तो वो तो नबियों के भी सरदार है और महबूब खुदा है, चे जाए कि कोई उनको नाम लेकर आवाजें दे, इसकी बड़ी बेअदबी और क्या होगी। कहा लोगों, जब मैं खुदा होकर अपने महबूब को नाम लेके नहीं बुलाता, प्यार बात से बुलाता हूं, कभी कहता हूं या अय्युहल मुज़म्मिल, काली काली कमली के ओढ़ने वाले महबूब, या अय्युहल
मुद्दस्सिर यूं कह के बुलाता हूं, कभी कहता हूं ताहा ऐ मेरे 14वीं के चांद, कभी कहता हूं यासीन ऐ मेरे सैयदो सरवर। कहा जब मैं नाम लेके या मोहम्मद कह के नहीं बुलाता तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे महबूब को नाम देकर आवाज दे दो। एक तो ये भी अदबी थी जिस पर सरगुज़श्त फरमाई, और दूसरा ये था कि उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर आवाजें दी जैसे किसी आम इंसान को आवाजें दी जाती हैं। आम तो क्या अपने से भी कम तर समझ कर आवाज दी। और इस पर बारी ताला ने अभी पिछली ही आयत में मना फरमाया था कि देखो तुम्हारी आवाज भी मेरे मुस्तफा की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और कहीं यूं मेरे महबूब को न बुलाना जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अगर ये गलती भी हो गई तो जिंदगी भर के नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इस पर बारी ताला ने उनकी सरगुज़श्त फरमाई। और तीसरा पहलू यह था कि दर हकीकत उस वक्त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। दोपहर का वक्त था, तलीमा कर रहे थे, और उन्होंने आराम मुस्तफा का ख्याल नहीं किया, मेरे आका के आराम में खलल अंदाजी की। और बारी ताला को यह नागवार गुजरा, क्योंकि बारी ताला के नजदीक सबसे महबूब अगर कोई चीज है तो अपने मुस्तफा का आराम है। वो कभी यह गवारा नहीं करता कि उसके महबूब की बारगाह के आराम में कोई खलल डाले। आपने कभी इसका मुलाहजा करना हो, नजारा करना हो कि इस हवाले से मेरे आका की शान क्या है, तो देखिए इबादत से बढ़कर तो कोई और चीज नहीं है ना। बारी ताला का हुक्म है कि लोगों जी बढ़ के जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत किया करो, मगर कुर्बान जाए बारगाह मुस्तफा का आराम वो है कि बारी ताला अपनी इबादत को पेंडिंग कर देते हैं लेकिन महबूब के आराम को तरजीह देते हैं। मेरे आका मकाम अब्दियत पर फाइज थे, अल्लाह के बंदे थे, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में उठकर इबादत करते। आपके पांव मुबारक भी मुतवर्रम हो जाते, सूख जाते। सहाबा किराम आका के गुलाम जब आपसे पूछते आका आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो जब आप जवाब देते तो फरमाते अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अपने मौला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। बंदगी की खातिर सारी सारी रात मुसल्लों पर खड़े रहते, मगर शान महबूबियत ये थी कि जब यूं पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते तो बारी ताला एक प्यार भरी वही भेजते। सूरह ताहा का आगाज है, फरमाया ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ऐ मेरे 14वीं के चांद ये कुरान हमने इसलिए तो नाज़िल नहीं किया कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, कि सारी सारी रात इतने लंबे लंबे क्याम करे और तेरे पांव मुबारक भी मुतवर्रम हो जाए। क्या एक मकाम महबूबियत है कि बारी ताला को क्या लगे, वो तो कहता है जितनी ज्यादा इबादत हो सकती है करो, लेकिन ये उसके महबूब का मकाम है कि जब उसकी बारी आती है तो कहता है प्यारे नहीं सारी सारी रात खड़ा ना हुआ कर, थोड़ा आराम भी किया कर। आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़े, कुरान पाक का 73वां सूरा है, उसमें तो क्या कमाल अंदाज में बारी ताला ने गुफ्तगू फरमाई। फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, और हज़रत शेखुल इस्लाम ने इसका तर्जुमा किया है ए कमली की जुर्मत वाले हबीब। क्या बारी ताला का एक प्यार भरा अंदाज है। और फरमाया क्या आगे हुक्म दिया कुमिल लैल, ऐ मेरे हबीब कमली की जुर्मत वाले रातों को खड़ा हुआ कर, मेरी इबादत किया कर, रातों को किया कर, हुक्म दिया। मगर साथ ही फरमाया इल्ला कलीला, मगर प्यारे थोड़ा सा क्याम किया कर, सारी सारी रात न खड़ा हुआ कर, साथ ही ताकीद कर दी। फिर आगे फरमाया निस्फहू, चलो प्यारे अगर ज्यादा दिल चाहे तो आधी रात खड़ा हो जाया कर। आप जरा इस कैफ में डूब कर सुने कि ये कुरान है जिसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं तिलावत करने पर, और इसमें जरा गौर करें कोई नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का कोई मसला बयान हुआ है। बस जिधर जिधर आका की तबीयत मचलती जाती है कुरान की आयतें वैसे ही नाज़िल होती चली जाती है। ये है शान महबूबियत। फरमाया को मिल नहीं, पहला हुक्म है प्यारे क्याम किया कर रातों को। देखा कहीं मेरे महबूब पर वो भी गराना गुजरे, साथ ही फरमा दिया इल्ला कलीला, मगर प्यारे थोड़ी देर खड़ा हुआ कर। कहा अगर तबीयत ज्यादा चाहे तो निस्फहू, प्यारे आधी रात खड़ा हो जाया कर। कहा अगर ये तो अवल कुछ में हो कलीला, इससे भी कम कर लिया कर।
ऐसे भी थोड़ा खड़ा हुआ कर। फिर आगे कहा और ज्यादा ही प्यारे, अगर दिल ज्यादा चाहे तो चलो थोड़ा ज्यादा कर लिया कर। ये कुरान है, कभी हमने इस कैफ में डूबकर कुरान को नहीं पढ़ा। अरे जैसे जैसे महबूब की तबीयत बदलती है खुदा वैसी आयतें नाज़िल करता जाता है। यह है महबूब की बारगाह का आराम कि प्यारे कहीं तुझे कोई तकलीफ और मुशक्कत ना आ जाए। और एक मकाम और भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि आराम मुस्तफा की बात है। सूरह अहज़ाब कुरान पाक का 33वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 53। अजीब मजमून है और ये बात है आज से 1400 साल पहले की, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पर मौजूद थे और सहाबा किराम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। उन गुलामों को तालीम दी जा रही है और बारी ताला ये आदाब सिखा रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यी इल्ला अन युज़ना लकुम इला ताआमिन गैरा नाज़िरीना इलाहु। फरमाया ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब के घर में दाखिल न हुआ करो। इल्ला अन युज़ना लकुम इला ताआमिन, जब तक कि तुम्हें किसी खाने पर दावत ना दी जाए, तुम्हें बुलाया ना जाए, तुम्हें इजाजत ना दी जाए। बगैर इजाजत के महबूब के घर जाने की इजाजत नहीं है। और फरमाया जब दावत भी दी जाए तो ऐसा ना हो कि तुम वक्त से पहले ही पहुंच जाओ और खाना पकने का इंतजार करो। गैरा नाज़िरीना इलाहु, माना है कि कहीं खाना पकने के इंतजार में पहले ही ना जाके बैठ जाया करो कि कब खाना पकता है और हम खाएं। ये बारी ताला सिखा रहे हैं। फरमाया बड़ा के लिए इजाजत दो ही तुम, बल्कि जब तुम बुलाते हो कि भाई आओ तुम्हारी दावत तैयार है, तुम्हें आने की इजाजत है, तो फदखुलू, फिर एक लम्हा भी ताखीर किए बगैर फौरन चले जाया करो। पहले जाने से भी रोक दिया, जब हुक्म हो जाए तो फरमाया फिर देर नहीं, फिर फौरन चले जाया करो। आगे फ़इज़ा ताइमतुम फंतशिरू, और जब खाना खा लो तो फिर भी बैठे ना रहो, फौरन उसी वक्त चले जाया करो, बिखर जाया करो। क्यों? वला मुस्तअनिसीना लिहदीसिन, कहीं ऐसा ना हो कि आपस में खुश गप्पियों में मसरूफ हो जाओ और वहां बैठे रहो, क्योंकि यूं तुम्हारा बैठे रहना यह भी मेरे महबूब को तकलीफ देता है। ये आप गौर करें, आका के घर में हाजिर होने की बात है और बारी ताला कितने लतीफ अंदाज में अदब सिखा रहे हैं। अब ये अगली लतीफ बात आ रही है इसमें। और पहले क्या फरमाया कि पहले ही वक्त से पहले न जाया करो और बगैर इजाजत न जाया करो। जब बुलाया जाए, दावत दी जाए तो जाया करो, और जैसे ही खाना खा चुको तो फौरन उठ के चले जाया करो। खुश गप्पियों में मसरूफ ना हो जाया करो कि बातें करने के बहाने वहीं बैठे रहो कि महबूब के वद्दुहा मुखड़े की ज़ियारत हो रही है, आका की सोहबत में बैठे हैं। कहा नहीं, फौरन चले जाया करो। क्यों? इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या, क्योंकि तुम्हारा इस तरह बैठे रहना मेरे महबूब को तकलीफ देता है। तुम मेरे महबूब के घर में बैठे हो, तुम्हारा बैठे रहना भी तकलीफ देता है। फयस्तहयी मिनकुम, और मेरा महबूब तुमसे हया कर रहा होता है। वो तो तुम्हें जाने के लिए कहता नहीं, तुम उसके मेहमान जो बन के आ जाती हो। वो तो तुम्हें उठने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं खुद आता रहा हूं। वल्लाहु ला तस्तहयी मिनल हक, फरमाया मेरा महबूब तो तुमसे हया करता है, तुम्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन मुझ खुदा को तो कोई हया नहीं। मैं तो कह सकता हूं ना कि मेरे महबूब को तकलीफ मत दो, जैसे काम हो जाए तो फौरन मेरे महबूब के घर से चले जाया करो। यह है बारगाह मुस्तफा का आराम, जिसका खुदा इतना लिहाज करता है कि खालिक होकर अपने महबूब बंदे की बारगाह के जो आदाब सिखा रहा है कि मेरे महबूब के घर में भी जाना है तो जाने का प्रोटोकॉल क्या है, अंदाज क्या होना चाहिए। फरमाया मेरा महबूब तो तुमसे हया कर रहा होता है और तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा बैठा रहना उसकी तबीयत पर नागवार गुजरता है। अरे वो नहीं कहते, मैं खुदा तुम्हें हुक्म देता हूं कि बैठा ना करो, काम खत्म हो जाए तो फौरन मेरे महबूब की बारगाह से उठ जाया करो। तो वो खुदा जो अपने महबूब की बारगाह का इतना लिहाज करने वाला हो, वो किसी और को कैसे इजाजत दे सकता है कि उसके महबूब की बारगाह की बेअदबी करे। इस पर उनकी सरजरश फरमाई। और आज की नशिस्त में जो अगली बात बताना चाह रहा हूं, जो अहम तरीन आज का मैसेज और पैगाम है कि देखिए उन्होंने जो गलती की थी
اور बेअदबी की थी, वो मेरे आका की बारगाह की बेअदबी थी। ऊंची आवाज से आवाजें दी, आराम का ख्याल नहीं किया या नाम लेके बुलाया, गुस्ताखी की, बेअदबी की, जो कुछ भी हुआ गलत नीयत से आए, मगर जवाब उनको कौन दे रहा है? खुदा। और किसी को बेवकूफ कहना ये एक गाली से कम नहीं है। खुदा उन्हें जवाब दे रहा है। चाहिए था ना मेरा आका खुद उन्हें जवाब दे देते, मगर नहीं। दोस्ताने मुकर्रम ये अंदाज ही नहीं है। आप पूरे कुरान को पढ़ के देखें, यूं लगता है कि जैसे अल्लाह और उसके रसूल के माबैन ये एक डिसीजन हो चुका है, फैसला हो चुका है कि प्यारे जब भी कोई हर्फ तेरी रिसालत पर आएगा तो जवाब तू नहीं देगा, जवाब मैं दूंगा। और जब भी कोई हमला मेरी तौहीद पर करेगा तो जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि जवाब तू देगा। एक फैसला हो चुका है। आप इस पर पूरे कुरान को पढ़िएगा, जहां कहीं भी तौहीद पर कोई ज़द आई, बारी ताला ने डायरेक्ट बात नहीं की, अपने हबीब से फरमाया प्यारे तुम जवाब दो। सूरह काफिरून बड़ी मशहूर सूरह है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब एक खुदा की बात करते थे, एक खुदा की इबादत की लोगों को दावत देते थे, तो मक्का के काफिर बड़े परेशान हुए। मेरे आका की बारगाह में आके हाजिर हुए और 3 लालच दिए। आकर कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हमारे खुदाओं को, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हो। देखो अगर तुम्हें कोई सरदारी चाहिए तो हम तुम्हें अपना सरदार भी बना लेते हैं, मगर हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दो। दूसरी बात उन्होंने की कि अगर मानो दौलत चाहिए तो वो भी कमी नहीं, हम आपके कदमों में ढेर लगा देते हैं, मगर हमारे खुदाओं की, झूठे खुदाओं की मुखालफत छोड़ दो। तीसरी बात की कि अगर किसी औरत हसीन जमील से शादी करनी है तो हम वो भी पेशकश करते हैं। जब तीनों बातों को मेरे आका ने रद्द कर दिया और फरमाया कि जालिमो ये तो क्या तुम मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज भी लाकर रख दो तो एक मोहम्मद मुस्तफा की बात करने से बाज नहीं आ सकता। उन्होंने देखा किसी बात पर भी कोई बात नहीं बन रही तो कहने लगे अच्छा यूं समझौता कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपस में करते हैं कि 1 साल हम आपके खुदा की इबादत किया करेंगे, 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करेंगे। आप हमें बुरा बुलाने के, हम आपको नहीं कहते। अब अल्लाह की तौहीद पर यह ज़द आ रही थी। बारी ताला ने वही भेजी, फरमाया कुल हबीब जरा अपनी मीठी मीठी ज़बान से इन्हें फरमा दो, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फरमाया काफिरों, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते, और जिनकी तुम इबादत करते हो मोहम्मद मुस्तफा कभी उसकी इबादत नहीं कर सकते। और जिस तरह मैं खुदा की इबादत करता हूं इस अंदाज से कभी तुम नहीं कर सकते, और जिस अंदाज से तुम पूछते हो कभी मोहम्मद नहीं पूछ सकते। फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ तुम्हारा दीन तुम्हें सलामत, मेरा दीन मुझे सलामत। खुदा ने जवाब नहीं दिया, अपने हबीब से दिलवाया। और मौला को अपने हबीब की ये अदा इतनी पसंद आई जो फरमाया ना मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रख दो तो एक खुदा की बात से बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह ने कहा प्यारे तूने मेरी खातर चांद और सूरज की बात की है, देख तेरे यूं ताबे करेंगे, तू एक उंगली का इशारा करेगा चांद तेरे कदमों में आ जाएगा, दूसरे हाथ से इशारा करेगा डूबा हुआ सूरज भी पलट के वापस आ जाएगा। तो बात ये कर रहा था कि तौहीद पर ज़द आई तो जवाब खुदा ने नहीं दिया, हबीब से दिलवाया। कुरान पाक में आता है वकालतुल यहूद अल उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते थे कि माज़अल्लाह उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और वकालतुन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ईसाई कहते थे मसीह अल्लाह के बेटे। कोई मलाइका को अल्लाह की बेटियां कहते थे। अल्लाह की तौहीद पर ज़द थी, शिर्क हो रहा था। उधर मक्का के काफिर 360 अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को खुदा के बराबर करार देते थे, खुदा समझते थे। तौहीद पर ज़द थी, बारी ताला ने जवाब नहीं दिया। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, प्यारे जरा तू अपनी मीठी मीठी ज़बान से बता दे लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह समद वो बुनियाद है, लम यलिद वलम यूलद, ये कोई अज़ैर मसीह और फरिश्ते इसके बेटे बेटियां नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये जो 360 बुत तुमने उसके हमसर बना रखे हैं कोई भी उसका हमसर वही से जवाब दिलवाया। मगर जब बारगाह मुस्तफा की बारी आती
تو جب بھی جواب دیا وہ میرے آقا نے نہیں دیا، جواب خدا نے دیا۔ بدبخت ابو لہب میرے آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا، راستے میں کانٹے بچھاتا، تکلیفیں دیتا، آقا نے کچھ نہیں کہا۔ باری تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے بدبخت ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ ہے شان محبوبیت۔ کہا پیارے جب بھی حملہ تیری رسالت پر ہوگا تو جواب تو نہیں دے گا بلکہ جواب میں دوں گا۔ رسالت کی بات تھی، میرے آقا نے آ کر اعلان کر دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ کافروں نے سن کر انکار کر دیا۔ سورہ رات میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہنے لگے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ چاہیے تھا نا میرے آقا پلٹ کے جواب دیتے نہیں میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کہا پیارے نہیں، بات تیری رسالت کیا یہ انکار کرتے ہیں، اب جواب تو نہیں دے گا میں دیتا۔ صرف وہ آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں جہاں میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی استعمال ہوا۔ سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہا لوگوں انکار نہیں کرو، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فقط اتنی بات کی، بڑا پولائٹلی نرمی سے ان کو جواب دیا۔ دیکھا کافر اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باری تعالیٰ نے انداز بدلا، تیور بدلے، اور سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ولکن رسول اللہ۔ لوگوں یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول۔ زیادہ سختی سے جواب دیا۔ دیکھا کچھ بدبخت اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باری تعالیٰ نے انداز اور سخت کیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول، لیکن محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا رسول ہے۔ کہا اس کو جس سے بھی دیکھو وہ سراپا رسالت ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا بیٹھنا اس کا ہر کرنا وہ اللہ کے نمائندہ ہونے کے مطابق ہے۔ اس کو میں نے بنا کے سراپا رسول بھیجا ہے۔ دیکھا کچھ اب بھی ماننے کو لیے تیار نہیں ہے، جب پھر بھی کوئی نہ مانے تو انسان قسمیں کھانے پہ آ جاتا ہے۔ کہا پیارے تیری رسالت کی بات ہے، اس کی شہادت قسمیں کھا کے اب تو نہیں دے گا بلکہ میں خدا دوں گا۔ قرآن پاک کا بڑا معروف سورہ ہے، 36واں سورہ، سورہ یاسین۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ فرمایا اے میرے سید و سرور خود تیری قسم، بالقرآن الحکیم، اور قسم حکمتوں بڑے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو جواب میرے آقا نے نہیں دیا، جواب خدا نے دیا۔ آپ کہیں گے یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے نا، دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ ارے آپ قرآن کو پڑھیں، جس نبی پر بھی کوئی ایسا حملہ ہوا کسی کی طرف سے جواب خدا نے نہیں دیا بلکہ ہر کسی نبی کو خود اپنا جواب دینا پڑا۔ سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 7 اور 61 کو پڑھیں، اور اس پوری سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ آپ کو انبیاء کے ایسے واقعات ملیں گے کہ انبیاء پر بڑے سیریس قسم کے اعتراضات ہوئے مگر کسی کی طرف سے خدا نے جواب نہیں دیا۔ مثلا یہاں پر آیت نمبر 7 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار بولے اور کہنے لگے انا لنراك في ضلال مبين، کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ ہم آپ کو کھلا گمراہ دیکھ رہے ہیں، آپ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ خود خدا نے جواب نہیں دیا کہ ان کی صفائی دیتے، بلکہ وہ خود آگے سے کہتے ہیں آیت نمبر 61 میں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ بن کے نہیں آیا، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کا نمائندہ اور رسول بن کر آیا ہوں۔ آگے آپ مزید چلے، آیت نمبر 66 اور 67 کو پڑھیں، یہاں پر بھی وہی بات حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہے۔ فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ قوم کے بڑے بڑے سردار بولے کہ ہود معاذ اللہ آپ سفیہ ہیں، بے وقوف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا خاموش ہے، خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قال یا قوم لیس بسفاہۃ،
वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं कोई सफी या बेवकूफ बन के नहीं आया, मैं तो अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आया। इससे भी ज्यादा आप तफसील में जाने का वक्त नहीं है, सिर्फ दो बड़े सीरियस किस्म के इतराजात बता के बात खत्म करना चाह रहा हूं, और फिर समझ आएगी आका के मकाम, बारगाह का मकाम कितना ऊंचा है। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में है, उन पर भी एक बड़ा सीरियस इतराज हुआ था, तोहमत लगी थी हजरत जुलेखा के हवाले से, लेकिन बारी ताला खामोश है। एक नबी की चादर इस्मत पर इतराज हो रहा है, मगर खुदा ने सफाई नहीं दी। क्या किया, एक छोटा सा बच्चा था, वहीं पर बूढ़े ने उस बच्चे से गवाही दिलवा दी, और कुरान कहता है वो बच्चा बोल के कहने लगा, वशाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना कमीसहु कुद्दा मिन दुबर फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन काना कमीसहु कुद्दा मिन दुबर फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। कहा जवाब की जरूरत नहीं, यूसुफ की कमीज देखो, और आगे से फटी हुई है तो जुलेखा सच्ची है और माअज़ल्लाह यूसुफ झूठे हैं, और अगर आगे से नहीं पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबर, जब कमीज देखी गई तो कमीज आगे से नहीं बल्कि पीछे से फटी हुई थी, तो खुदा ने गवाही नहीं दी, एक बच्चे से जवाब दिलवा दिया। इससे भी ज्यादा सीरियस बात, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, हजरत मरियम उनको अपने हाथों पे लेके आ रही है, कौम ने देखा तो कौम के लोग बोल के कहने लगे, या उख्ता हारून माँ काना अबू के मरासोन व माँ कानत उम्मो के बगिया। कहने लगे मरियम तेरा बाप भी बड़ा नेक था, माँ भी बड़ी नेक थी, तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आ गया? बगैर शादी के बच्चे की विलादत कैसे हो गई? एक नबी की मां की चादर इस्मत पर इतराज हो रहा है, कोई मामूली बात नहीं है, पूरी नबूवत आगे खतरे में जा रही है। मगर बारी ताला ने जवाब नहीं दिया। मरियम ने सुना तो क्या किया, फ़अशारत इलैहि, बस मरियम ने कहा मुझसे ना पूछो, इसी बच्चे से पूछो, ये कहां से आया है, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही बच्चे की तरफ इशारा किया, यहूदी आगे से बोल के कहने लगे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। मरियम मजाक करती है, ये 3 दिन का बच्चा बोल के हमें क्या जवाब देगा? बस ये कहने की बात थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और फरमाने लगे, कुरान कहता है काला इंदी अब्दुल्लाही आतानी किताब व जअलनी नबिय्या, और फरमाने लगे लोगों इतराज नहीं करो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब भी दी है, मुझे नबी भी बना के भेजा। तो खुदा ने जवाब नहीं दिया। मगर यहां पर एक बड़ी लतीफ बात है, यहूदियों ने जो इतराज किया था, उनका इतराज क्या था? मरियम की चादर इस्मत पर इतराज था कि मरियम की शादी नहीं हुई, बच्चे की विलादत कैसे हुई? और ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, आपने गौर किया जवाब क्या दिया? ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, मुझे किताब भी दी गई है, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी भी बना के भेजा गया है। कोई बात ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मां की पाकीज़गी के हवाले से बयान नहीं की कि माज़अल्लाह मेरी मां ने कोई गलत काम नहीं किया। भाई देखिए ना, सवाल कुछ है, जवाब कुछ दिया जा रहा है। भाई ठीक है, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इसमें उस बात का जवाब तो नहीं है। कोई शख्स यहां पर आके कहे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, आप पूछें भी तेरे डॉक्टर होने की दलील क्या है, वो जवाब में हवा में उड़ के दिखाना शुरू कर दे। भाई हवा में उड़ना एक कमाल सही, लेकिन ये उसके डॉक्टर होने की दलील। भाई आपके बड़े बड़े फजाइल होंगे, आपको किताब मिली, आप नबी बन के आए हैं, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं उसका जवाब कहां है? और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया ना, तो वो यहूदी मुतमईन होकर चले गए। ये सवाल जो मैं आपके ज़हनों में पैदा कर रहा हूं, ये पलट के उन्होंने सवाल नहीं किया। अरे थे यहूदी, मगर इतना समझदार जरूर थे, जब सुना ना कि मैं अल्लाह का नबी बन गया हूं, तो मुतमईन हो गए कि नबी के नस्ब में कभी शक नहीं हो सकता। मगर अफसोस की बात कि आज इस 15वीं सदी के अंदर इस धरती के सीने पर ऐसे मनहूस चेहरे भी रहते हैं जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और अगले ही लम्हे कहते हैं ना माज़अल्लाह, न जाने उनके वालिदैन मोमिन भी थे या नहीं। अगर काश उन यहूदियों से सबक सीख लिया होता, उन्हीं से सीख लिया होता कि नबी के नस्ब में कभी शक। अरे वो वालिदैन कि आका जो चादर अपने कंधों पर ले ले वो भी खुदा को महबूब बन जाती है, तो वो माँ जिस माँ के रहम में 9 माह तक मेरे आका का नूर रहा, वो अल्लाह की प्यारी की कितनी बंदी होगी। और वो बाप जिस बाप की पुष्ट में न जाने कितने सालों तक हमारे आका का नूर रहा,
وہ اللہ کا کتنا محبوب بندہ ہوگا. خدا تو کہہ رہا ہے ووالدین وما کی قسم جس کی پشت میں تیرا نور سفر کرتا رہا. وہ خدا تو آدم سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر کسی کی قسم کھا رہا. تو خدا کسی نقص والی چیز کی قسم تو نہیں کھاتا. بتا یہ رہا تھا کہ آپ نے غور کیا نبیوں پر بڑے بڑے سیریس اعتراض ہوئے مگر کسی کی طرف سے بھی خدا نے جواب نہیں دیا. اب ذرا غور کریں, دو نام آتے ہیں ہسٹری میں, ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل. ان بدبختوں نے میرے آقا کو تانا دیا اور تانا کیا دیا, ابتر ہونے کی بات کی. اپنے کافر میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیونکہ بچپن میں وصال فرما گئے. تو بیٹا ہے کوئی نہیں, کل یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ان کی نسل چلے گی نہیں اور ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. ابتر ہونے کا تانا دیا. باری تعالیٰ نے سنا. پہلے تو سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا انا اعطینا کل کوثر. فرمایا پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ بدبخت تمہیں اولاد کے نہ ہونے کا تانا دیتے ہیں. دیکھ فاطمہ کی شکل میں ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا کر دی. کوثر کا ایک معنی, اس کی تفسیر خود سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کہا پیارے کیا دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن تیری نسل ختم نہیں ہو سکتی, تیرا نام چلتا ہی رہے گا. فصلی لربک ونحر, پس تو اس پر اپنے رب کی نماز بھی پڑھ, قربانی بھی دے, شکر ادا کر. اتنی بڑی نعمت ہم نے دے دی ہے. رہ گئی تیرے دشمن کی بات تو فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر, بے شک جو تجھے ابتر کہتے ہیں یہی بدبخت نامراد ہوگا اور ابتر ہوگا. خدا نے جواب دیا نا, لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی غیرت کو ابھی سکون نہیں آیا. یہی قرآن پاک ہے, سورہ نون والقلم, یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے, ذرا جا کے پڑھیے گا. باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو 10 گالیاں خود قرآن میں سنائی. کتنی گالیاں سنائی؟ وہ قرآن جس کا ایک ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں نا. اب ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا. فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک الزنیم. 10 باتیں ہماری تعالیٰ نے فرمائی. کہا پیارے یہ جھوٹ بولنے والا, حلاف جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, رانڈا درگاہ, ذلیل, کمینہ, معتد, حد سے بڑھنے والا, چغلی کرنے والا, سارے سنوانے کے بعد اینڈ پہ فرمایا ذلیل. پیارے یہ بدبخت حرام زادہ ہے. یہ قرآن کے اندر کہا ہے, میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا. جائیے جا کے پڑھیے سورہ نون والقلم. حرام زادہ قرآن کے اندر کہا. میرا قرآن کی بات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, قیامت تک رکتی نہیں ہے, ایک اصول بن جاتی ہے. ایک بات قرآن کیٹاگوریکل یہاں پر کہہ رہا ہے کہ لوگوں جو میرے محبوب کی بات کی بیعت کرتے ہو, آپ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جان کر دیکھو کہیں تم لطفہ حرام تو نہیں ہو, کیونکہ بغیر شخص کے کوئی بارگاہ مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کر سکتا. قرآن کیٹاگوریکل اس کو حرام زادہ کہہ رہا ہے. اور آج جن بدبختوں نے ناموس مصطفیٰ پر حملہ کیا ہے, آپ بدرجہ اولا جانتے ہیں ان میں حلال زیادہ ہوتا ہی کوئی نہیں, سارے ہی حرام زادے ہوتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے محترم حاجی محمد اشرف صاحب ڈنمارک سے تشریف لائے ہیں, یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. وہ سارے ہی حرام زادے ہوتے ہیں. قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کی گستاخی وہی کرتا ہے جو لطفہ حرام ہوتا, جو گستاخ ہوتا. دوستان مکرم, جو بدبختی اور بدقسمتی ہماری کہ وہ دن دیکھنا نصیب ہوئے کہ آقا کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے. مگر میں نے پچھلی بار بھی شاید عرض کیا تھا کہ ہمیں پریشانی نہیں, مایوسی نہیں ہے. ان ظالموں نے خود اپنی تباہی کو دعوت دی ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دیا. بھی میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اس خدا کا فرمان ہے, لوگوں میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کے حوالے سے ڈرا کرو, کہیں میرے عذاب کی گرفت میں نہ آ جانا. وہ خدا جو اپنے کعبہ کی بھی حرمتی گوارا نہیں کرتا, وہاں بھی ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے تو عبیدوں سے ختم کروا دیتا ہے, تو یہاں تو اس کے محبوب کی ناموس کا معاملہ. اور کعبے کی حیثیت کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے اچانک میرے آقا رک گئے
اور काबा को मुखातब करके फरमाने लगे कि काबा बेशक मैं भी तेरा तवाफ करता हूं, लेकिन कहीं ये ना समझना कि शायद कायनात में सबसे ज्यादा ऊंची शान तेरी है। फरमाया नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाया मेरी उम्मत के बाद मर्द ऐसे हैं कि जिनकी शान है काबा खुद तुझसे भी बढ़कर है। अरे जब आका के गुलामों की शान ये कि वो उनकी शान भी काबा से बढ़कर है, और ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आका की हदीस मुबारका है, तो फिर जरा अंदाजा करें मेरे आका के मुकाम और शान का आलम क्या होगा। तो वो खुदा जिसको अपने काबा की बेहरम पे भी गवारा नहीं है, अरे वो कैसे गवारा करेगा कि उसके महबूब की नामूस पर हमला आवर हो। वो कभी इन जालिमों को माफ नहीं करेगा। इन जालिमों ने अपनी बदबख्ती को और तबाही को दावत दी है। इनको बारगाहे खुदाबंदी से वो सजा मिलेगी और वो गिरफ्त होगी कि इनका नामो निशान भी दुनिया से मिट जाएगा। खुद अपनी तबाही को इन्होंने दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आका के गुलाम जैसा भी आवाज में है, लेकिन फिर भी अभी गैरत मरी नहीं है। वक्त आया और वो जालिम कभी बस में हो तो शायद कोई उसको छोड़ने के लिए तैयार ना हो, उसका सर कलम कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने अपने ईमानी जज्बात का इजहार किया, जलसे जुलूस रैलियां निकाली, और पिछली नशिस्त में मैंने अर्ज किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी तहरीक मिनहाजुल कुरान ने एक तारीखी रोल अदा किया है। और अभी आपको बता रहा हूं कि कायदे मोहतरम ने जो स्टेप उठाया था उसका जवाब क्या मिला है और क्या क्या नतीजा निकला है। मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहां जहां हमारी तंजीमात हैं, हर जगह पर हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जो हमारी ईमानी गैरत थी। मगर इसके बावजूद जरूरत समर की थी कि उन जालिमों के साथ उनकी जुबान में बात की जाए। आप यहां खड़े होकर खिताब करेंगी, जो बारगाह मुस्तफा की बेअदबी करता है उसकी सजा कत्ल है, वो कहेंगे हम तो तुम्हारे कुरान को मानते नहीं, ये तुम्हारा कुरान और तुम्हारा इस्लाम होगा, हम तो इसके पाबंद नहीं है। आप कहें जो काफिर भी बेअदबी करे उसकी सजा भी कत्ल है, तो वो तब है जब वो किसी इस्लामी सल्तनत में हो, उनकी तो अपनी हुकूमत है, आपका कानून तो वहां नहीं चलेगा। जरूरत थी कि उनके साथ उनकी जुबान में बात की जाए। हजूर शेखुल इस्लाम ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो मुरासला और खत तैयार किया, जो तमाम एम्बेसडर्स को, मुल्क के पाकिस्तान के सरबराहान को, OIC के जिम्मेदारान को, UNO के सरबराहान को और तमाम ममालिक के सरबराहान को जो भेजा गया, वो डॉक्यूमेंट और मुरासला वो था जो उन लोगों के अपने कवानीन की रोशनी में था। UNO के लाज के मुताबिक, यूरोपीय यूनियन के लाज के मुताबिक, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अपने लाज के मुताबिक उनको उनका चेहरा दिखाया कि जालिमों, जिस इजहार राय की आजादी की तुम बात करते हो, इसकी तो तुम्हारा अपना कानून भी इजाजत नहीं देता। और अब उसके जवाब आना शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारे मुजल्ले आएंगे उनमें वो एक एक करके उन लोगों के जवाबात को उसी तरह छापा जा रहा है। अभी UNO ने बाकायदा जवाब भेजा है उस मुरासले का, खत का, और उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जिस मसले की तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई है, हमारा ध्यान इधर नहीं जा सकता था। अब हम बैनुल अक़वामी सतह पर बाकायदा इसको डिस्कस करेंगे और ऐसा कानून बनाएंगे कि फिर किसी को दोबारा किसी के मजहबी रहनुमा के खिलाफ आवाज उठाने की और जुबान खोलने की जरूरत ना हो। ये काम है जो मिनहाजुल कुरान और प्रोफेसर ताहिर कादरी ने किया। इस्लामी ममालिक तो क्या, गैर इस्लामी ममालिक के, रोम के चर्च का जो बड़ा पादरी है उसने बाकायदा शुक्रिया का लेटर लिखा है। और बहुत सारे ममालिक आप देखेंगे कितने बीसियों की और सैकड़ों की तादाद में लेटर हमारे मुजल्ले में छपेंगे, बाकायदा उसका रिस्पांस आ रहा है। और बाकायदा ये जंग में, नवाए वक्त में, पाकिस्तान में, डॉन में, टाइम्स में, इन अखबारात में पूरा पूरा पेज में डॉक्यूमेंट का छपा हुआ है, कलर्ड पेज, आप उसको पढ़िएगा। वो अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। और जब ये मुरासला और लेटर गया तो हमारी इस्लामी क़यादतों को भी समझ आई कि हमने अपना केस लड़ना कैसे है, इससे बात कैसे करेंगे। इंशाअल्लाह ये भी अपना एक तारीखी रोल अदा किया। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब इस मामले पर बात होगी तो तहरीक में के लोग आका की बारगाह में सोखरू होंगे, आका देखकर मुस्कुरा पड़ेंगे। मगर दोस्तान मुकर्रम, एक और जो बड़ा काम किया जा रहा है, इंशाअल्लाह 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात
आका के मिलाद पाक का महीना आ रहा है। मीनार पाकिस्तान के साय में हर साल एक आलमी मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस होती है, मगर इस साल आका की नामूस की खातर और तहफ़्फ़ुज़ नामूस मुस्तफा की खातर उस कॉन्फ्रेंस को एक यादगार और तारीखी कॉन्फ्रेंस हम बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह आका के गुलाम उमड़ कर आएंगे, जात काफिलों की शक्ल में तशरीफ लाएंगे। आप लोगों को भी दावत है कि अपने ईमानी जज्बे का इजहार करते हुए आप एक बार आए और इंशाअल्लाह फिर आका के गुलामों का वो समंदर होगा कि आलम कुफर देखकर ही इंशाअल्लाह लर्ज़ उठेगा और उनको समझ आएगी कि आज के इस दौर में अपने नबी की नामूस पर जाने कुर्बान करने वाले को एक दो नहीं करोड़ों की तादाद में मौजूद है। तो दोस्तान मुकर्रम, उसमें आपको दावत देना चाह रहा हूं कि आप खुद भी तशरीफ लाएं, अपने और दोस्त अहबाब को भी तशरीफ लाएं। और खुशखबरी ये है कि उसमें बड़े बड़े मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, अरब ममालिक के बड़े बड़े शयूख, और एक ऐसी अजीम हस्ती तशरीफ ला रही है जिनको अभी हम उनका नाम आउट नहीं करना चाह रहे क्योंकि बड़े हासिदीन और मुखालिफीन भी होते हैं। अगर अभी हम उनका नाम अनाउंस कर दें, प्रोफेसर साहब ने मना फरमाया है, तो हो सकता है कि उनकी आमद में रुकावट खड़ी कर दे, कोई बहाना हो सकता है। मगर इतनी बात बता रहा हूं, इंशाअल्लाह जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे फिर अखबारात में हर जगह पर ऐलान हो जाएगा कि तशरीफ ले आए हैं। वो ऐसी एक हस्ती होगी कि आपने कभी वहम ज्ञान ख्याल में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी हस्ती की भी हमें ज़ियारत हो सकती है। बस इतना मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी हस्ती शहर मदीना से तशरीफ ला रहे हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनका देखना और उनकी ज़ियारत करना एक बहुत बड़ी सआदत होगी। तो आप खुद भी आए, उनकी ज़ियारत भी करें और आका के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की उस कॉन्फ्रेंस को एक यादगार और तारीखी कॉन्फ्रेंस में बदल दें। इस मामले में हमारे यहाँ तंजीमी साथी इंशाअल्लाह आपके जाने के लिए बसों का एहतमाम करेंगे। आप अहबाब उसमें सवार हो, मीनार पाकिस्तान आए, आपके लिए लंगर का भी वहाँ एहतमाम होगा, लेकिन एक टाइम उसके लिए फिक्स है क्योंकि सारी रात हम नहीं चलाना चाहते। बड़े बड़े अरब शयूख आएंगे, उनके खिताबात भी होंगे, प्रोग्राम भी होना है, तो 9 बजे तक लंगर होगा। उससे पहले जो आएंगे उनकी भरपूर ज़ियाफत का भी एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस मामले में देखिए आज कमो बेश गालिबन 9वां या 10वां दर्स है हमारा, ये 8वां दर्स है। मगर आपसे मैं कोई पैसे तो नहीं लेता, कोई बता सकता है कि किसी के कभी को पैसा तलब किया है यहाँ? और ना मुझे जरूरत ही है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है। मगर आका की नामूस की खातिर आज आपको एक दावत दे रहा हूं जो ना मेरी जात पर एहसान है ना किसी और की जात पर एहसान। ये काम जो करेगा वो ये समझे कि उस पर अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है कि उसने उसको तौफीक अता की। यकीनन ये लोग जो मीनार पाकिस्तान जाएंगे इसके लिए फंड्स की जरूरत होगी। उसके लिए इस बार हमने बाकायदा कूपन बुक्स छपवाई हैं और एक एक कूपन बुक वो गालिबन 12 या 1300 रुपए की बनती है। उसमें 10 रुपए का कूपन भी है, 20 रुपए का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है, 500 का भी है, हस्ब इस्तिताअत जो जितना हिस्सा डालना चाहे। मैं चाहूंगा कि आज आप में से हर शख्स कम से कम एक बुक वो ले और एक बुक लेके वो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने मोहल्ले में, अपने बाजार में तलबा को, अपनी औलादों को 10 रुपए तो हम खाली एक चाय पिए तो वहीं पर लग जाते हैं। तो आका के नामूस की खातिर देना ये कोई बड़ी बात तो नहीं। तो आप वो एक कूपन बुक लें और उसका सारा वो फंड इकट्ठा करके हमारे तंजीमी साथी जो भी हैं, मोहतरम बासित इमरान शाह साहब यहाँ पर सदर हैं, हमारे राजा वहीद साहब हैं और बहुत सारे हमारे तहरीकी साथी आपस में राब्ता करें, वहां जमा करवाएं ताकि आका के गुलामों मर्दों खवातीन को ले जाने के लिए बड़ा अच्छा हुस्न इंतजाम हो और आसान तरीके से लोग जा सके। तो मैं चाहूंगा आप में से कौन कौन है जो उस कूपन बुक को लेकर लोगों को वो देने का वादा करते हैं। अगर राजा वहीद साहब बाकायदा ये नाम नोट कर ले और आप बाकायदा इन सब लोगों तक वो कूपन बुकें पहुंचाएं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी को आका के मिलाद में जाने के लिए कहेंगे 10 रुपए दे दो तो कोई इनकार नहीं करेगा आपको। तो हमारे तंजीमी अहदेदारान के अलावा मैं चाहूंगा कि लोग अपने नाम लिखाएं, क्योंकि तंजीम के लोग तो अपना वर्क करेंगे ही, उनके जिम्मे तो है ही ऑलरेडी जो कुछ उन्होंने करना है। उससे हटकर खवातीन की तरफ भी मैं अपनी बाजियों से कहूंगा जो जिम्मेदारान है कि वो बाजियों के नाम नोट करें और खवातीन की तरफ से मुझे उम्मीद है कि मर्दों से भी ज्यादा इंशाअल्लाह कलेक्शन होगी।
یہ دیکھیے یہ اپنی یاد کے لیے نہیں، آقا کے میلاد کی خاطر، اور آقا کا میلاد وہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. بس نچوڑ دے رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کرنا یہ دنیا کی ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہے. کبھی موقع آیا تو اس پر پورا خطاب کروں گا میں، یہ نچوڑ ہے اس کا. اگر ابو لہب جیسا بدبخت آقا کے میلاد پر صرف خوشی کا اظہار کرے تو اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہو سکتی ہے. جب ہم مومن ہو کر آقا کے غلام پر میلاد کے لیے خوشی منائیں گے تو آقا ہمارے لیے جہنم کی آگ کو حرام کیوں نہیں کر دے گا؟ آپ فوری طور پر ایک ایک کر کے 2-3 منٹ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ نام لکھے جائیں. آپ کھڑے ہو جائیں، نام لکھوائیں جو بھی لکھوانا چاہ رہا ہے. جی دو تین شاہ صاحب آپ آگے سے لکھ لیں، پیچھے سے راجہ صاحب لکھ رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی 2-3 منٹ میں ہو جائے. ہماری باجیاں بھی ادھر لکھیں. انشاءاللہ آپ جس کے پاس بھی جائیں گے صرف میسج لے کے جانے کی ضرورت ہے، انکار کوئی نہیں کرے گا. آپ کا تھوڑا تھوڑا حصہ بھی دیکھیں، آقا کہ اس کانفرنس کو ایک عظیم شان اور مثالی کانفرنس بنا دے گا. کھڑا کر دیں آپ، وہ راجہ صاحب خود انشاءاللہ آپ کا نام لکھ لیں گے. دعا ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ اجازت، اور بعد میں بھی آپ ساتھی رابطہ کرتے رہیں. راجہ وحید صاحب، سید باسط عمران شاہ صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا یہ درس عرفان القرآن کی نشست ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس میں ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی